सांग मैंने मोर समस्त को नमस्कार। आज आम कांडिया आसु बुलवाई जहाँफल 2018 आम थे आसीलु एवं आज आसीचु याफल कांडियार दृश्य किसी अलग प्रकार हो देखिपे आपण आपन को मु देखी कौन दृश्य अच्छी कांडियार कि प्रकार तार चेंज होती वर्तमान 2-3 वर्ष मध्य देखा बहुत अद्भुत विनयपूर्ण एवं आप देखिपारे। सो प्लीज मो चैनल को लाइक सब्सक्राइब निहत भाव करेंगे जहाँफल मु नहीं आस प्रति वीडियो आपण को पाखक आपण यूट्यूब रे आगर देखा से मो चैनल को निहत भाव में सब्सक्राइब एवं लाइक निहत करेंगे। चलते वीडियो टी स्टार्ट करवा। तो देखिपे आज वर्तमान पर्यटक मैंने आसी सो बेसी किसी ना अल्प तो मो भाई इच्छा करला कांडिया बुलवाई जावाई से आम टे चली आसिलु बुलवाई। सो मु आपन को गोटे गोटे की दृश्य देखी सेठी उठ यह हूँ कांडियार दृश्य आप देखिपे। कांडियार कुळुकुळु दृश्य परंतु आम जाऊँ बर्तमान फेरुचु एवं ये देखिपे ठाकुराणी ये पूजा पाती कांडियार एवं सो से चपल आने मना करा जाए जहाँफल ये पूजा पाँच आपण को उठापी आपण को पोल अच्छी काठ पोल देखिपे। आम बर्तमान फेरुचु भीतर पट फेरुचु बर्तमान देखिपे काठ पोल आपको देखा जाऊ आगे किसी असुविधा नहीं आपको चलवाई। यह हूँ काठ पोल चपल रखिकी जी देखिपे आम चपल रखिकी जाइलु भीतर को बर्तमान चपल पिंधिकी बाहर छू एवं आपण मानू देखू आगे आमर बगीचा अच्छी फूल बगीचा जहाँकि 2018 पाखु स्टार्ट होता चली कंप्लीट हो जाइए ये रखिकी आप भीतर को जी पार्टी बन चल सीधे सीधे चल अंधार है शीघ्र चल ए भाई अंधार। देखिपे रास्ता मध्य चलने सो प्लीज निश्चित भाव में आसतु थे बुली जातु कांडिया। कई गोलाप फूल ना ना होला जेहेतु भाई गुंडा पाखर आसमती लगला आम टे पचारि बुझा
ଜାଗାଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଖାଣ୍ଡିଆ। ସେ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲେ ଆସିବା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିଲି। ଟାଇମ୍ ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ସମୟ ତ ନାହିଁ ଆଉ, ଦେଖିଲାବେଳକୁ ସେ ବି ଘରକୁ ଫେରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା କି ଜାଗାଟି କେମିତି ହେଇଛି। ଆଉ ଭାଇ କୁହନ୍ତୁ ଜାଗାଟି କେମିତି ହେଇଛି? ଜାଗା ବଢ଼ିଆ, ଏଇ ଖୁଣ୍ଟା ପାଖରୁ ଆସିଛି। ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ ଆମେ ଯାଇଥିଲେ ନଦୀ ଆଡ଼କୁ, ସେଇପଟୁ ଦେଖି ଆସିଛେ। ଆଉ ଝରଣା ଚାଲିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଆଜ୍ଞା ସିଆଡ଼େ ବି ଦେଖିକି ଆସିଛେ। ତାପରେ ଫୁଲ ବାଗନାରେ ଢୁକିଛେ। ଆଉ ଆଜ୍ଞା, ଫୁଲ ବି ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଭଲ ଅଛି, ଫୁଲ ଗଛ ବି ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ଆଜ୍ଞା, ସବୁକିଛି ମଧ୍ୟ କିଛି ଅଛି, ସୁବିଧା ବି ଅଛି। ସୁବିଧା ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଚାହିଁବୁ ଦର୍ଶକମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ଥରେ ବୁଲିକି ଯାଆନ୍ତୁ କେମିତି ଅଛି ଜାଗା। ଏହା ଆମର ଘୁମା ପାଖାପାଖି ହେବ, ଜଗାରୁ 10 କିଲୋମିଟର ପାଖାପାଖି। ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ, ଲୋକେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଅଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ପିକନିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଜାଗା ଅଛି। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ଦେଖେଇବି, ଯେଉଁଟାକି ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା, ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଜାଗା। ଆପଣ ବି ଥରେ ଆସନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ସେ ଶୋଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, କାଲି ସକାଳୁ ଫେର ଆସିବେ। ଏବଂ ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ ଆପଣଙ୍କୁ, ଜାଗାଟି ବହୁତ ବଡ଼। ଆସନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସହ ଥରେ ବୁଲିକି ଯାଆନ୍ତୁ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ସୋ ପ୍ଲିଜ୍ ଆଇ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ, ଥରେ ବୁଲିକି ଯାଆନ୍ତୁ। କେମିତି ଲାଗିଲା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜଣାଇବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଖାଣ୍ଡିଆ। ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଜାଗାଟି କେମିତି ହେଇଥିବ। ତ ଆସନ୍ତୁ, ଥରେ ବୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ।